Dobar dan, kao što sam najavio zadnji puta, danas ću pričati o svom drugom nastupu na svjetskim kupovima, to jest 2021. godini i Sočiju. Znači, 2015. sam prvi put igrao na svjetskom kupu, plasirao se, tad sam u prvom kolu igrao protiv Laurenta Fessinea, francuskog velemajstora koji je tad imao rating 2700. U dvije partije normalne kontrole, sat i pol i 3 sekundi, bilo je 1-1, no poslije u rapid partijama na 25 minuta on je mene dobio 3-1. Moj drugi nastup se dogodio 2021. u Sočiju i tad sam ostvario i svoj najbolji rezultat u karijeri, to jest plasman među 32 najboljih igrača na svijetu. O tim mečevima ću pričati u sljedećim epizodama, no sad ću vam pokazati kako su izgledale kvalifikacije. Naime, te godine je bio problem sa koronom i zbog tog problema kvalifikacije su se igrale preko platforme Tornelo i u stvari mi svi hrvatski igrači koji smo tada htjeli igrati, igrali smo svi na jednom mjestu u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Svako ispred nas imao svoj kompjuter, mogao si imati ploču, partije su bile prave, prve dvije naravno, s bijelima i crnima. I bili su strani suci u sali za igru, tako da sve bude po fair play pravilima. Uglavnom, u mojoj grupi moralo se proći četvrtfinale, polufinale i finale i biti pobjednik te grupe da bi se uopće plasirao na svjetski kup. U mojoj grupi ja sam bio treći nositelj i nakon što sam prošao četvrtfinale, u polufinalu me je čekao prvi nositelj Aleksej Šarana. Naravno, tada je Aleksej Šarana bio igrač koji je bio na Ruskoj, igrao je za rusku reprezentaciju. Poslije svi naravno znamo da je trenutačno Aleksej Šarana najbolji igrač u Srbiji i živi u Beogradu. Kao igrač u Srbiji postoji prvak Europe i pojedinačno i ekipno, tako da većina ljudi naravno zna o kome se radi. Uglavnom u ovom meču, u prvoj partiji pravoj, mislim da ako se dobro sjećam da je tempo ovih standardnih partija bio 2 sata i 30 sekundi po potezu. Onda ako završi 1-1, onda se igraju dvije rapid partije na 10 minuta i onda ako opet bude 1-1, onda se igra Armagedon ili partija smrti, a to znači bijeli ima 5 minuta, crni ima 4 minute i bijeli mora pobijediti. Uglavnom, ovdje sam u prvoj partiji s crnim figurama, partija je završila remijem, iako sam čak cijelu partiju bio nešto bolji. Igrao sam dosta dobro i pretiskao, ali on se dobro branio. I sad ću vam pokazati ovu drugu partiju koju sam dobio i ovo smatram jednom od svojih najboljih partija koje sam ikad odigrao. I ne samo to, važno je da je ova partija igrana protiv jednog izuzetno jakog igrača. Idemo sada, znači E4, C5, ja sam bio bijeli, skakač F3, D6, D4, CD, skakač D4, skakač F6, skakač C3, A6. Njemu je čak i kao meni u stvari Najdorf omiljena varijanta sa crnim figurama. Sad da ne ulazim u neke duboke analize, ja sam odigrao lovac E3, poznati, ajmo reći, engleski napad. On igra E5, skakač B3, lovac E7, F3, lovac E6, dama D2, skakač BD7, velika rokada, B5, G4, mala rokada. Uglavnom, mislim, ovu poziciju ja igram i sa bijelima i crnima, igrao sam puno puta. Ovo sam recimo s bijelima igrao i protiv Vašier Lagrava i recimo s crnima sam s bijelima, kad sam ja bio crni, meni je to igrao Etienne Bacro, igrao sam puno partija i sa velemajstorima, nekima drugima i s bijelima i crnima. Ovdje sam ja odigrao potez G5, skakač H5, ovdje postoje dva poteza SD5 koji se igrao u partiji i postoji potez kralj B1. Ja sam se odlučio igrati SD5, ništa, ovo naravno je sve dobro poznato. F6 najbolji potez, Gf6, lovac F6. Ovdje sad opet ima više poteza, skakač A5 je najlogičniji potez jer dosta je važno zauzeti ovo polje C6 za skakača, jer automatski je naravno skakač jako neugodan kad ga se stavi na C6. On je igrao dama E8, sad sam ja prvo odlučio odigrati potez lovac H3,
jer u nekom trenutku mi je ideja i lovac E6, skakač F4, lovac F4, EF4, top H E1, skakač E5, doduše dao sam mu mjesto skakaču, ali i ovaj skakač na F4 može biti jako neugodan. Top E4, ovo sam recimo čak i pripremio prije partije i ovo je dosta i poznato u stvari, jer je top dobar na E4. Uglavnom ovo je sve relativno normalno, dama H5 logičan potez, jer pokušava napraviti pritisak na točku F3. Ja sam dao šah L6, kralj H8 i sad jedan vrlo zanimljiv potez dama E2. Uglavnom dama E2 ispada kao da ne branim pješaka na F3, jer crni napada pješaka F3 sa dvije figure, ja branim samo sa jednom. No, međutim, u stvari branim tog pješaka indirektno, zato što na potez dama F3 slijedi taktički motiv top E5. I naravno na dama E2 top E2, a ako pojede crni topa, onda dama visi. Tako da je to nemoguće uzeti, a na potez skakač F3 slijedi potez top F1 i problem je vezivanje i pada ovaj skakač na F3. Ovdje u ovoj poziciji, ovo je već recimo trenutak gdje je on mogao puno bolje odigrati. On se ovdje zamislio i odigrao je potez top B8, za koji nisam bio upoznan s ovim potezom, ali nekako sam u startu osjetio da ovo nije potez koji je on pripremio i da igra iz glave. Pretpostavio sam da mu ideja ovog poteza s potez skakač C4. Ovdje je recimo puno bolje i puno logičnije igrati potez lovac D8 i prebaciti lovca na ovu dijagonalu sa potencijalnom idejom da se stavi lovac E3. Iako je čudno u stvari kao zašto prebacivati lovca koji na F6 stoji kao dobro, zašto ga prebacivati na ovu dijagonalu, ali u stvari lovac ništa tu ne znači dok god je ovaj skakač na E5. A skakača realno crni ne želi pomjeriti sa E5, jer on jednostavno stoji dobro. Tako da recimo na lovac D8 ja bih igrao potez skakač C6, crni mora skakač C4, naravno neće uzeti skakač C6, DC6 jer je slobodnjak neugodan. Znači skakač C6, skakač C4, kralj B1 i ovo je pozicija u kojoj ja više vjerujem bijelome, jer ipak ove figure su dosta aktivne, no mislim i crnog se ovdje nešto pita. Mislim ovaj skakač je dobar na C4, možda lovac B6, lovac E3 dugoročno, nije lako ni ući u crni teritorij i napast ga recimo preko centra ili na kralja, jer je on dosta čvrst. Ali ovo bi recimo bila neka normalna pozicija koja možda u stvari u praksi je i dobra za crnoga, ali ja nekako više čak ovdje vjerujem bijelim figurama, ali to je neka ajmo reći, osobna stvar ko ti se više sviđa i na koji način neko misli igrati. Ovdje je on odigrao potez top B8 i ja sam odmah odlučio odigrati potez C3, da ne dam skakač C4 kao mogućnost. I on je odigrao ovdje potez top B6. Pretpostavljam s idejom da spriječi skakač C6, no nisam siguran uopće da je on dugoročno ispriječio skakač C6 potez, što ćemo u stvari vidjeti poslije. Kralj B1, uvijek koristan potez u Sicilijanci. Naravno, opet da kažemo, nemoguće i dalje uzeti skakač F3 zbog top F1 vezivanje i dama F3, top F5, isti su motivi. Naravno, ako bijeli moram paziti to da nekom trenutku ne bi to prijetilo, ali trenutačno ne prijeti. On je odigrao ovdje potez lovac D8 i recimo na ovaj sljedeći potez sam jako ponosan i ovo su recimo jedni od najtežih poteza u šahu. On je u stvari ovdje nakon top B8, top B6, sve on tu LD8, sve on to za svaki potez mislio 10-15 minuta, što govori u stvari da on nema konkretnu ideju u poziciji. I nije uopće ni lako naći više ideju nakon tog poteza top B8, top B6 i crnom je u stvari jako teško smisliti neki koristan plan. I onda ovdje je jako važno biti strpljiv i pokušati pojačati poziciju što je više moguće. Uglavnom, jedan od motiva koji čak i kompjuter predlaže je da odmah skočim skakač C6 i da žrtvujem tog pješaka s poslije idejom nekakvom, ajmo reći, lovac D7 ili lovac D5, pa uz
neki top E8, top D6 uzeti. No moj zaključak je bio u stvari u ovoj poziciji da ja ne znam koji je sljedeći potez crnoga. I onda, kad već krenem u akciju, dosta će važan biti položaj mog kralja. I kad se krene figurama naprijed, ne zaključio sam da ne bi nekakvih bilo šahova dolje u nekom trenutku u budućnosti, da mi je jako koristan potez koji sam odigrao u partiji, a to je potez A3. Da samo napravim luft za svog kralja. Ovo je po meni u praktičnoj partiji najbolji potez. Jer možda ja neću ni dirati potez kralja 2, možda i hoću, vidit ću, ali nakon ovog poteza crni opet dolazi pod pitanje šta igrati i uopće mu nije lako odabrati pravi potez, a ja sam samo u stvari sebi odigrao jedan koristan potez koji će možda poslije i imat korist kad budem krenio u nekakvu realizaciju kroz centar. On je ovdje odigrao G6 i sad sam ja krenio, sakač C6. Sakač C6 mora uzeti, šta će drugo, DC6, top C6, lovac D7, recimo na top C7, top E8 već ide, dama H6, top D6. Mislim, glavna slabost su ipak ova dva pješaka koja je jako teško uopće braniti. On je odigrao top B6 da brani pješaka na D6 i ja sam odigrao top E8, dama H6, dama E4. Centralizacija, ne treba nigdje žuriti. Dama G7 i ovo je jedini moment kad sam u stvari mogao odigrati bolje nego što sam ja odigrao. Ja sam odigrao potez top E1 kojega ruka povlači, jednostavno se čini najlogičniji, postavi topove po E liniji i sad recimo nekakav motiv mi je top F8, dama F8, dama D5 i top E8, uđi drugim topom. No ovdje sam u stvari trebao odigrati potez lova C6, no taj potez čak i nije tako ni lagan u stvari, da jednostavno presjećem, što se kaže, dotok ovom topu da ovaj pješak u stvari je sad visi od topa. Nakon recimo dama F6, top E6, dama F5, dama F5, top F5, lovac E4 tempo, top F8, nemoguće igrati top E6 zbog top E8 pada figura i nakon sada top D6, top D6, top D6, ova dva pješaka neminovno padaju. I pozicija je stvarno totalno dobivena, a ovi pješaci, crni ovdje ima kao 3-2, ali ovi pješaci su potpuno nepokretni i ovdje je nemoguće nikakvu kontru napraviti na kraljevom krilu. Ja sam odigrao potez top E1 i sada je on u stvari trebao umjesto top E8 trebao je ipak uzeti top E8, dama E8, dama G8. I nakon dama E4 odigrati lovac F6 i nakon dama F4 lovac E5 i barem aktivirati ovog lovca. Iako i dalje pozicija je puno bolja za bijeloga, jer i dalje pitanje kakva je koordinacija, vjerojatno mogu i dama E4 odigrati, mogu i dama D2, u sljedeće F4 opet prijeti neka top E8 i tako. Ali to je sigurno bilo bolje nego potez u partiji, on je odigrao potez top B8, dama C6, sad se naravno pojavljuju slabosti A6 i B5. Evo recimo zašto je i A3 ovdje dobar potez bio, jer crni ne može više odigrati potez B4, to je čisti pješak, ja ću pojesti A B4 i to ništa ne znači. Lovac F6, to B8, to B8, lovac C8. Ovdje je čak i bio brži dobitak dama D6. Ja sam se malo bojao ovih raznobojaca, to P8, L8, dama E7, no međutim mogu bez problema uzeti i igrati ovdje B4. Opet ovi pješaci, crnik ne može pokrenuti kako želi, a ova dva pješaka, čak i da preko A5 spasi jednoga, ostaće barem dva slobodnjaka i to je lagano dobijena pozicija. Ja sam odigrao potez lovac C8 što je isto ok, dama F7, lovac A6 i sad su počeli pješaci padati. Lovac E5, lovac B5, kralj G7, A4. Uglavnom, sad kad sam pojeo ova dva pješaka, šta je meni sljedeće? Pa sljedeće pokušati ovoga pješaka promovirati. Kralj H6, on ga je pokušao sloniti na neko sigurno mjesto, kralj C2, ne moram nigdje žuriti. Dama E6, dama C4, svaka izmjena dama mi je dobra. Dama H3, dama E2, profilaktika, moramo braniti pješake. Top C8, A5. Dama E6 nazad,
Topa 1, mislim možda mu je ideja dama A2, pa nisam to htio dopustiti, topa 1, dama D5, dama D3, opet nudim izmjenu, on ne želi, dama C5, A6. To B8, pokušava napraviti pritisak na lovca, dama C4, jako dobar potez, jer sada je opet nemoguće uzeti dama B5, to B5 jer je promocija A7, A8. On je dao šah dama F2, ja dama E2, on nazad dama C5 i sada ja pokušavam aktivirati topa 5. Naravno neću A7 topa 8 jer sada ne mogu više braniti ovog pješaka na A7. Topa 5, dama C7, topa 4. Top je naravno bolji na A4 nego na A1. Tako da sam opet dobio na vremenu i pojačao sam svoju jednu figuru. Dama C5, top B4, obrana, top C8, opet ne mogu top C4 zbog dama B5 i moram biti oprezan jer mi visi dama na E2. Top B3, zašto top B3? Crni je prijetio vjerojatno lovac C3. Top C7, lovac D3. Jer lovac mi na B5 u stvari izgubio smisao, dobar je na D3, branim točku C3 i u stvari meni je sada jedna od ideja možda i dama E4, top B7 i tako. Dama A5, dama E4, dama A2, realno tu nešto kao čačka, ali u stvari to je sve ništa. Topa 3, dama F7, eto barem mi ne da A7, topa 4. Opet, nigdje ne moram žuriti jer crni može samo čekat, nema tu crni motiva da napravi neku kontru. Jedino što može eventualno past neki taktički motiv LC3, ali to ne prijeti sada. Dama E7, top C4, izmjena mi je dobra, topa 7, top B4. I sad sam došao do onog što ja želim. Ja u stvari želim odigrati top B7 i promijeniti dame i ući u raznobojice. Dama H4, top B7, dama H2 je pojeo pješaka, ali ovaj pješak je više nebitan. Kralj B3, dama G1 brani topa na A7, no sada uzimam topa 7, dama 7, dama B7 i ovo je u stvari ona ideja, recimo već kad sam uzeo lovac B5, meni je u stvari bila ideja doći do ove pozicije jer sada nema drugog poteza osim izmjene dama jer inače pješak ide na A8 i u damu. On je uzeo dama B7, AB7, D5 i sad još jedan važan potez kralj B4. Važno je pokupiti ovog pješaka na D5. Znači ideja mi je kralj C5, kralj D5 i onda gurati do B6 i do C7 pješaka i izvući damu. Kralj G5, kralj C5, ovo je samo tehnika u stvari, kralj F6, kralj D5. On je odigrao H5 i ja još jedan dobar tehnički potez, lovac F1, u stvari da na neminovni potez G5 odigram potez lovac H3 i da mu zaustavim bilo kakvu kontru na kraljevom krilu. Iako i dobivali su drugi potezi, ali ovo je po meni baš najbolja tehnika. Lovac B8 i sad kreće guranje. B4, on je iz očaja odigrao G4, iako FG, H4 kao da nešto pokuša, ali ništa ne prijeti. C4, F3, C5, F2, B5, kralj G5 i sada kao želi igra kralj F4, kralj G3, čak ni tomu nisam htio dati, kralj E4 i on je ovdje predao partiju i ja sam ušao u finale. Jedna od boljih mojih partija i sa strateške strane i sa taktičke strane. Ovo jednostavno, on je odigrao u otvaranju dva, ajmo reći, sumnjiva poteza, to B8 i to B6 i nakon toga praktički uz moju recimo perfektnu igru, osim onog momenta kad sam možda trebao LC6 koji nije lagan potez, ali ja nisam ništa ni izgubio ni puno s potezom top E1, tako da protiv jednog jakog igrača odigrati ovakvu partiju je stvarno gušt i to je recimo jedna od stvari koje su mi digle samopouzdanje pred finalni meč kvalifikacija, gdje sam igrao protiv drugog ruskog velemajstora Mihajla Antipova, koji je inače u to vrijeme bio juniorski prvak svijeta. U finalu sam recimo prvu standard partiju izgubio s crnima, onda sam morao dobiti s bijelima da bi izjednačio, pa sam dobio, bilo je 1-1, onda u rapidu na 10 minuta sam dobio prvu s bijelima 2-1, pa je onda on dobio s bijelima i izjednačio 2-2 i onda je on ajmo tako mi kažemo, Armagedon partiji ili partiji smrti birao bijele figure i 5 minuta, ali mora dobiti, ja imam 4 minute i ja sam čak tu partiju i dobio, tako da to je na kraju odlučilo o plasmanu na svjetski kup, a u
sljedeće 4 epizode ću pričati o mom putu i mojim mečevima na svjetskom kupu, gdje sam na kraju došao među 32, tako da eto, što se tiče današnje epizode, to je to, a uskoro ću pokazati i kako je taj nastup protekao u Sočiju i moj najbolji turnir u karijeri.